I can remember the first time I ever asked him about his life. And I'll never forget, he's like, it's a long story. Il a été un enfant brave. De comprendre que cette personne a traversé le désert, traversé la mer, et arrivé à un saut, c'est déjà une victoire. I've seen Francis in Saudi boxing Tyson Fury. Oh, big shot from Ngannou. You hear his story and you're like, man, this is unbelievable. But then when you're standing in the hut where he grew up, how did someone from this make it all the way to the grandest stage? When you're standing there, it's just hard not to think about how far away those 2 points are. Quand on parle d'adversité, il y a un nom, c'est le nom de Francis Ngannou. C'est dans ce décor que la personne que je suis aujourd'hui a été forgée. Francis Ngannou has had one of the most remarkable journeys in fighting history. He comes into the UFC as a guy that looks impressive, but perhaps didn't have the most expansive toolbox. But you could tell that there's something there, and he continues to climb the ranks and gets a title shot relatively early in his journey. It doesn't work out for him, but he's able to reinvent himself, reach the mountaintop, become UFC champion, and then of course, he tests the free agent market. A lot of people thought that he was making a massive mistake. He gets the Tyson Fury fight, which a lot of people thought would never happen. He almost beats Tyson Fury. Then he gets the Anthony Joshua fight. That didn't go his way, and now he's coming back to his roots. He's making his PFL debut. He's returning to MMA, and he's facing a mountain of a man in Renan La Problema Ferreira. To face off against Ferreira, you've got to try and understand how big he is. He's ginormous. You know, he towers over everybody. Usually Francis is the big dog in the yard. In this particular fight, he is not. C'est un striker, une opposition de deux strikers, ça va être absolument fou. Godzilla face à King Kong. Ça va produire un cocktail absolument détonnant, sans aucun doute. Renan Ferreira is the real deal. He's getting Francis at arguably a good time to beat him, and Francis is getting him at a bad time because he's got all the momentum in the world. This is a huge opportunity for Renan Ferreira. This is the biggest fight of his life by far. His life changes if he wins this fight. I think there's a lot of pressure on Ngannou going into this fight. There's a lot of people that are questioning whether Ngannou is in fact the heavyweight king. Francis loses, people start saying, the investment wasn't worth it. He's washed up. Il a aujourd'hui une nouvelle occasion de montrer qui est le patron dans la cage. Le patron, il l'était. Pourra-t-il le redevenir? Les enjeux sont multiples, les enjeux sont énormes. He's not young. He has gone through injuries. He is coming off of a brutal, let's call it frankly, a brutal knockout loss to Anthony Joshua. And now he's coming off of tragic personal loss as well. The chips are very much stacked against Francis. Évidemment que ce prochain combat est un défi majeur pour Francis Ngannou. Mais relever des défis, c'est ce qu'il fait depuis sa tendre enfance. Batié, c'est un petit village situé à l'ouest du Cameroun. Mon enfance à Batié n'était pas une enfance très particulière, du moins pas positivement, mais plutôt sur le sens où c'était un peu difficile pour nous, tu vois. On n'était pas garanti de manger 2 à 3 fois par jour déjà, ou d'avoir des vêtements sur nous, ou d'avoir une scolarité payée. Donc ce fut un challenge. Comme on était ensemble, même dans la nuit comme ça, là, il parlait toujours de la boxe. Et il me disait toujours que je serais un grand boxeur. Il me parlait des maths aussi. Mais quand il rêvait comme ça, j'étais seulement perdu. Parce que ma famille est pauvre. Je ne pouvais pas. Il parlait de quoi comme ça? Mes parents ont divorcé très tôt. On a dû vivre dans des familles d'accueil qui devaient nous accepter pour 6 mois ou individuellement, vu qu'on était séparés. C'était compliqué à être toujours isolé, à être au milieu des autres enfants. J'ai jamais grandi dans une maison avec Francis déjà un mois ou bien une semaine. À l'époque, les gens ils résolvaient les problèmes avec les coups de poing très facilement, tu vois. Et mon père était très fort, donc il se faisait un peu distinguer. Et du coup, on ne considérait pas ces combats comme des bagarres, mais plutôt comme des bastonnades. Ça avait créé une réputation pour lui qui était plutôt négative. Cette réputation, au moins, c'était quelque chose
où je n'aimais pas, je ne voulais pas m'associer à ça, je voulais me distinguer de cette partie. Avec le regard d'aujourd'hui, j'ai eu une enfance nécessaire. J'ai très vite compris un peu les rouages de la vie à mes propres dépens et c'est ça qui m'a permis plus tard de me réaliser, tu vois, parce que j'ai été forgé dans cette difficulté, dans ce challenge. J'acceptais les circonstances de la vie et j'avançais. I've been wanting to go to Cameroon with Francis for years. I think everybody in the country of Cameroon knows who he is. Every motorist that drove by recognized him like that. He's inspired them by doing kind of the impossible. C'est notre champion, comme vous voyez. On a grandi ici ensemble, c'est mon petit frère. Il était toujours simple, tu ne pouvais pas imaginer. Mais il avait quand même le charisme d'un bosseur. Mais à ce temps, il ne faisait pas la bourse. Il représente un homme incroyable. C'est un champion. Ils ont beaucoup aidé. On posait des combats sur écran géant, donc ça veut dire que les gens viennent un peu de partout. When you're there, it feels impossible. How is someone from this community going to make their way to Europe, get good enough at a sport? Francis did it in such a short amount of time and then win a UFC championship in Las Vegas. I have to imagine it felt like another planet to those people. You knew you wanted to go to the US, you wanted to be a boxer. What about you made that possible? Well, I think like it was mostly my conviction. I was convinced like, okay, something's gonna happen. And not like it's gonna randomly happen, but that I was going to make it happen, you know? I was going to do what it takes to make it happen. Here's a guy who was raised in a shack, who had nothing, who was working in sand mines, who had loftier goals, and he dared to even chase those, even when he was putting his life in danger multiple times. He's a walking miracle. He shouldn't even be here. J'avais 9 ans et on a dû commencer à travailler à la carrière de sable. Il n'y avait pas d'autre alternative, sinon on aurait fait. Je crois à mes 13 ans, c'est là où j'en suis venu au fait que je devais être boxeur professionnel. C'est une décision que j'ai prise seule. J'ai dû mûrir cette décision pendant des années parce que c'était dur. Il fallait quand même du bol. Quitter le chez-soi sans savoir si on reviendra un jour parce qu'il y en a plusieurs qui sont partis et qui ne sont pas revenus. Et c'est à partir du Niger que les choses commençaient à se compliquer. Ça se compliquait davantage après l'Algérie et le Maroc. Cette partie qui est la plus dangereuse parce que c'est l'étape où on est un peu inconscient des dangers qui nous entourent, des dangers auxquels nous nous exposons. Pomper des zodiacs de piscine et poser sur la mer Méditerranée dans l'espoir d'être sauvé par la Croix-Rouge. Et c'est le moment où tu te dis, ok, là j'ai tout perdu, il est hors de question que je rentre, j'avance à tout prix. À plusieurs fois, tu as eu peur pour ta vie. Après, il fallait vivre pour quelque chose, ou mourir pour quelque chose. Things that I have done before on the way, I still can't believe it, even though I was the one living there. So it's hard to even explain to somebody and expect him to understand. But at times, you really don't think it was that dangerous. Your life is like battling in between dangerous situation, dramas. So you used to. Here is Morocco, here is Africa, there is Europe. And when you get that close, you never come back. Je ne pouvais pas imaginer qu'il devait passer comment, la façon que lui-même il a souffert. Je ne me sentais pas bien. Ça m'avait trop stressé. On a fait presque 2 mois dans un centre de détention et ils nous ont libérés. Et après libération, c'était un droit de libre circulation en Europe. Francis's dream was to become the next Mike Tyson. He idolized Mike Tyson. He wanted to be the next great heavyweight champion of the world. When he got to France, he took a bit of a detour and he was introduced to mixed martial arts. J'avais aucune idée de quoi c'était l'OMM. Moi, je trouvais ça un peu bizarre. Il y a la boxe, il y a la lutte, il y a le grappling. Je dis, c'est quoi le grappling?
Il doit m'expliquer, il y a le takedown, c'est quoi le takedown? J'explique des trucs, je dis oh là là. Part of that dream was to make it to America. He made it all the way to Las Vegas, the fight capital of the world. And that's really where I think he leveled up as a fighter. A major turning point in his career where everyone started to believe that he was, in fact, championship caliber, and that was when he fought Alistair Overeem in Detroit. The first UFC title fight happened a month and a half later. It was a very, very quick turnaround against the most decorated heavyweight champion, Stipe Miocic. It went so poorly for him and he ran out of steam. The next time we saw him against Derek Lewis, he was a completely different person. He was gun shy, he couldn't pull the trigger, he had lost all his confidence. Au départ, c'était un sport que je faisais pour le plaisir et c'était devenu très sérieux. Ah oui, t'as déçu telle personne, les gens sont déçus, on pense que. Après le combat de Derek Lewis, je me dis, ok, bon, je m'en fous de ce que les gens pensent. Les pressions, les attentes, c'est plus mon problème. Moi, je fais mon truc, ça passe, ça casse, ça casse. Ça sort comme ça sort. True to his mind, he was able to build himself all the way back up. And when he finally became UFC champion after so many roadblocks, when he got that belt, it was a beautiful moment because he had to overcome so much at a time where there weren't a ton of guys coming from Africa. Here's this mountain of a man reaching the mountaintop, becoming UFC champion. And what was so great about his connection to the people is he never forgot about them. Vraiment, c'est quelque chose qui a inspiré toute une nation. Maintenant, les gens du Cameroun se disent « c'est possible ». Francis est l'incarnation de ce qu'il est possible de faire lorsqu'on a de la détermination, de la volonté, de l'éthique du travail et ce sens du sacrifice qu'il faut pour atteindre ses objectifs. C'est une histoire que si on nous disait peut-être 2 ans avant que Francis devait être champion, ça devait être pour nous comme un rêve. Mais aujourd'hui, le rêve devient la réalité. Ouais. Ça a changé Bâti. Mais la mentalité des enfants du village ont changé, sont en train de changer. Quand il combat, on voit toute sa détermination. Nous sommes ici pour devenir des grands champions demain. Pour moi, devenir champion du monde était une façon de balancer une claque du revers de la main à la vie. Tu vois, je suis arrivé malgré tout. Mais seulement, je suis là, ok, j'ai fait ça. Et c'est quoi la suite? Est-ce que je m'arrête là? Non, ben, certainement pas. The most misunderstood, the most underappreciated part of Francis Ngannou most definitely is his intellect. He is one of the smartest people that I've ever met. And I really got to learn a lot of this when he left the UFC, and no one was able to even dream of a plan like this. And he not only had the seed, he thought of it from the beginning, and then he executed and then some. I don't know if we've ever seen a scenario like the one he was faced with when he fought Ciryl Gane. Here's a guy who the UFC tried to re-sign. He was the heavyweight champion of the UFC. And he said no, he wanted to fight out his contract. That in its own right, unprecedented. He goes into that fight with a torn ACL. His doctor tells him the week before the fight, you should not do this, you should not fight. And when you consider what was at stake, the free agency, the leverage, the momentum, he should have pulled out, but he didn't. Je pense qu'au début, j'étais aussi plus inquiet pour mon genou, mais plus le combat il est avancé, mon cerveau il switch où je me dis ok, this, whatever happened, happened. Tu vois, on y va. He goes in there and he's losing going into the 3rd round. He's down 2 rounds to none. And what does he do? The guy who everyone said was a one-trick pony, who could only punch, who could hardly kick, who Lord knows couldn't wrestle. What does he do? He out-wrestles Ciryl Gane to win 3 rounds to 2. One of the most remarkable things I've ever seen. Honnêtement, quand le PFL arrive, dès le début, j'étais déjà impressionné par la première offre. Justement parce que même dans le contrat de PFL stipule que exclusivement MMA. Boxe, c'est pas le problème. Et je n'aurais pas juste quitté ce rêve, abandonné ce rêve sans essayer de le réaliser, tu vois. J'avais rencontré Mike Tyson 4 ans plus tôt, où je l'avais d'ailleurs parlé du fait que si jamais j'en venais à combattre Tyson Fury, qui devait être dans mon coin, et il avait approuvé. Everyone for 5 months said he was making a mistake, that he fumbled the bag, that he screwed it up. Then he signs the deal with PFL in May,
And then a couple of months later in July, we find out about the Tyson Fury fight. But even after the Tyson Fury fight was announced, people say, you're an idiot, you're gonna lose, you're gonna get knocked out, you're gonna get embarrassed. And then of course, we all know what happened on October 28th. Francis Ngannou carries the heaviest punch of any human on the planet. Can he land it on the chin of Tyson Fury? Who will land the first significant blow? Superbe combat. Et puis arrive cette reprise où il y a un knockdown monstrueux, un Ngannou qui met le Gypsy King au tapis. Oh, big shot from Ngannou. Et je crois que là, on a tous en image le visage de Tyson Fury qui se dit « What just happened? Wow !» Quand Tyson Fury est tombé, vu que nous étions tous au bord du ring, on a tellement crié qu'à la fin du combat, on ne pouvait plus bien prononcer nos voix. Donc c'était un moment très spectaculaire. And it's all over. 10 rounds completed. After that, I have made my point, and everybody in boxing now know that I can fight. Après cette victoire de Tyson Fury sur décision partagée, Francis Ngannou revient en boxe anglaise face à AJ Anthony Joshua. Et on se dit, par rapport à ce qu'il a été capable de produire face au Gypsy King, qu'évidemment, il allait pouvoir détruire Anthony Joshua. Mais, surprise, knockdown première reprise. KO à la deuxième reprise, c'est AJ qui triomphe. Je pense que là, ça a surpris tout le monde. Quand tu as un mec comme Anthony Joshua en face pour un combat, ce serait idiot de ne pas penser que tout peut arriver, tu vois. T'acceptes, c'est le sport, tu vois, t'avances. C'était très bizarre. Je me rappelle même du premier knockdown. C'est pas l'impact de ce que je dirais, waouh. Là, ça m'a eu. Pourtant, je suis au sol et je me dis, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Breaking news just coming to us from the world of MMA. Former UFC heavyweight champion Francis Ngannou's 15-month-old son, Kobe Ngannou, has sadly passed away. Francis Ngannou took to his Instagram to say this. Too soon to leave, but yet he's gone. My little boy, my mate, my partner Kobe, was full of life and joy. Now he's laying without life. I shouted his name over and over, but he's not responding. C'est sans aucun doute le moment le plus douloureux de la vie de Francis Ngannou qui arrive peu de temps après le combat face à Anthony Joshua. Son fils, Kobe, 15 mois, décède subitement. Would you be willing to tell me about him? He was just 15 months old, barely walking, but was excited to run about things, going all over, climbing on everything that he can. I was already looking for his soccer outfit, waiting for him to get stronger so we had started to play. This sport is tough, but nothing compared to life. C'est facile de combattre les autres, mais le combat le plus difficile reste ce combat qu'on a mené contre nous-mêmes. Après ça, j'ai pensé au fait de tirer ma révérence, tu vois, de me retirer. C'est juste que pour moi, c'était pas très positif et ce n'était pas la meilleure façon d'honorer la mémoire de mon fils. De ce que je connais de lui, je pense qu'il aurait voulu me voir faire mieux, dans son nom en tout cas. On sa mémoire. In the moment that in your life you think that you have it figured out, is the exact moment that you realize you have nothing figured out. You can't control shit. I wanted to blame him if he never returned. Then when I found out that he was actually going to fight this year, I was blown away. But once again, this man continues to blow us away with his courage, with his bravery. Maintenant, il ne combat plus seulement par passion, mais maintenant il y a « je combats pour mon fils et pour sa mémoire ». La dernière fois que nous avons vu Francis Ngannou dans une cage de MMA, c'était en 2022, sa défense de titre face à Cyril Gane. Maintenant, le 19 octobre, sur DAZN, il revient dans la cage, il revient
dans sa zone de prédilection. We've seen people go to boxing, and then when they return to MMA, their style changes and they're not quite as effective. I don't think the time in boxing has been a distraction for Francis. There's no doubt that the time that he spent training for Fury and for AJ is going to benefit his technical ability in the small gloves. Renan Ferreira, like when did you start looking at him, and how much Even did you... before I signed in the PFL, to be honest, I have seen a highlight of Renan Ferreira, and I'm like quite interesting for a big guy. Francis é cara que passando por ano difícil aí, mais difícil ainda é o que ele tem pela frente. Ele sabe que ele tem grande problema. His 1-2 is a fire shot, like bam, you know. I'm like, damn, and how light he is on his feet as well, like moving. He's about as tough as you could find to come back to. Francis, cadê você? Eu tô te esperando, eu sou o campeão e eu tô te esperando aqui, meu irmão. This is not a cupcake opponent. And of all the options that PFL could present to Francis, he's by far the toughest and the best option. Ça sera un défi à plusieurs niveaux, à mon sens, pour Francis Ngannou. Le Brésilien en face, 13 victoires, 3 défaites, dont 11 par KO, 11 sur 13. Francis Ngannou, c'est 20 combats, 17 victoires, 12 par KO. Donc on est sur des ratios à peu près analogues. Donc la guerre des strikers. You're dealing with a reach that is in excess of everybody else in the division. Even for someone like Francis Ngannou, when he can do backflips off one leg and, you know, things that a 6'8" guy shouldn't be able to do. I'm the guy to beat, like no question about it. Also, I'm the money maker, so I'm the prize. He's coming off the first knockout loss of his career. That can change you. I remember getting knocked out and thinking to myself in my next fight that I was just going to get knocked out with any punch that touched me, especially when you're a power puncher and you're used to handing those knockouts out. The clear advantage in the mental game at the moment goes to Renan Ferreira. Ferreira's coaches are going to be real smart, and they're going to look at that fight against Anthony Joshua, and they're going to see that the real downfall of Ngannou was just basic straight punching. AJ didn't do anything spectacular. Ngannou sprints at people, you know, he can be very, very aggressive at times in fights. The downside to that speed and ferocity is that you're moving in a straight line into the danger zone against Renan Ferreira. If you look back to the work that he did with Mike Tyson, going into the Tyson-Fury fight though, like Mike Tyson was a master at getting inside against tall, rangy heavyweights. He was able to move inside range with that tick-tock movement. And if I'm Francis Ngannou, that's my priority. I'm moving through range, but I'm doing it as safely as I can. Quand on est face à des strikers de cette qualité, ils le savent mieux que n'importe qui, tout peut basculer à n'importe quel instant. Bam, c'est fini. Extraction des lumières. Qui peut gagner? Qui va gagner? Ouf. Everything about the fight game tells me that Renan Ferreira is going to win, honestly. But you can't ever say that. How many times has this guy proven the world wrong? Mon sentiment personnel, c'est que Francis va retrouver au fond de lui ce qu'il faut pour atteindre la gloire, récupérer le titre, réoccuper en quelque sorte la place qui était la sienne à l'UFC avant qu'il décide de quitter l'organisation. Every time we tend to doubt Francis, he ends up proving us wrong. There's a sentiment out there where people are like, the Joshua fight might have changed him forever. Ultimately, I think his experience prevails and he gets the W. À ce jour-là, le village va tenir ta main pour donner un KO. Ouais. On va tenir la main ensemble. Il a quitté son pays natal à pied, traversé le Sahara, traversé la Méditerranée. Quand on parle d'adversité, quand on parle d'enjeux colossaux, il y a un nom qui résonne peut-être plus que les autres. C'est le nom de Francis Ngannou. Live on DAZN, October 19th, Francis Ngannou versus Renan Ferreira. The Professional Fighters League presents Battle of the Giants for the heavyweight world title. Ngannou versus Ferreira, October 19th, live on DAZN. Buy now at DAZN.com.